felicitation program Wngwi dongoro tola shikok chetmon holo এবং felicitation program প্রায় পাইনানি পাখাগোনো so nice যে তিনি মহাই সালো পাম সান্ডেনি সালো CPIM পার্টি ইয়াকারে পূর্ব মনকিনি চিনি তাকুতেই বুকুচল 22 পরিবার তিনি ভাইয়ে এই প্রামথাও বড় যোগদান খাইকা এবং এই প্রামথানি তাহলে নার মুন্ড বেলাই খাপ বুঝাগে বুবাগ্রানি খানসানি লামানো হামজাগে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুডনি বিমাননগর খাপ বুঝাগে তিনি এই প্রামথাও পাই সামিল হইকা जों बरनो लामसक पान्दावरो जोंनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बे डिस्ट्रिक्टनि वार्किं प्रेसिडेंट ब्लकनि भाइस प्रेसिडेंट जोनाल भाइस चेयारमैन এবং डिस्ट्रिक्टनि गोबां तांखांरो दङ बोरै बदलनि आदमजुग संरब्बो दङ फाइनाय दिनै दागु जों लामसको बे प्रामथाय ब्लकखौ गोबाग्रा yang join mane ব্যাপার নাই তো চিনাবো 25 খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত পূর্বগন্তি জামকিলা দিছে হ্যাঁ পাশে নাইলিয়া বাড়ি গান আছে নাবো সাম্বাহাওয়ার গানা টপলা বাড়ি গানা প্রশ্ন জেনারেল ভরক কন্টেক্ট যাওয়ান बै চিনাবো जाहाथे चिनाबो एडिसि दाखिलाय मानो एक्सेस तारो बागुन जों बिनि रखि आंनि समकक सानबाय बे बुस्थुखौ आंनि काम कायजों खायरि मानो आ सहयोगिता जों रिखेबा जों गाहामगा नङागि CPIM पार्टी तंफ्रु पट दंमानि CPIM तंफ्रु दसिन आरो एकमात्र जेनेरेल बि जों CPIM जनसंख्या बेसि होनायजों CPIM नोंखौ पलामोन आप्रु आं दरं दिपुरगन्थिनि खवाइ 46 नं रेबन कन्भेनर बांसन बुथ कन्भेनर नरतिनि जे दिप्लामो थाव जे जइन फेबमन CPIM याकारै आबो तामुन बागै याकारै फेगाव CPIM पार्टी न आबो गागैसिन एकटा न कक्सिन आबो एडिसि दाखिलाय दिमानो एडिसि दाखिलाय बानो नि नरतिनि दिप्लामो थाव फेबनि गाय एडिसि जदि खिलायकै तो जों काजै त्रिपुरामो थानि आन्दारो मा खंलाय नुनो मुंगाय जनरल सिको नुनो मुंगाय समराय दबमा त्रिपुरामो था जदि एडिसि खिलाय मा यागा न त्रिपुरामो था तंगिया तानि CPIM थांफैनाय पस्टला हंकाय जों तो जनरल बि म थानि आन्दारो तै जोंनि जनरल खुरु आ जागोन जों मा थांनाय गखामो गखा आहिसि